उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, जिसका डर था वही हुआ। जो बाइडन ने आते ही यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मोसाद चीफ के जो बाइडन से मुलाकात तय। अमेरिका में क्या होने जा रहा है, तहलका-खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो में ये भी बताएंगे कि अय्याश अरब मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात का मुसलमानों से बड़ा खिलवाड़ सामने आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यहूदियों से इजहार मोहब्बत के बाद रिश्तेदारी डाल ली। जबकि वीडियो के आखिर में बताएंगे कि क्या अमेरिका अफगान मुज़ाकरात खटाई में पड़ने जा रहे हैं। जो बाइडन ने तालिबान से मुतल्लिक कौन सा बड़ा फैसला कर लिया। तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, अमेरिका में नई हुकूमत क्या आई। दुनिया में तहलका-खेज खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। हालात तेजी से बदलने लगे। अरब मुल्कों ने यहूदियों के साथ याराने मजीद मजबूत कर लिए। इसराइल को मजीद शय मिल गई। अय्याश अरब मुल्क मुत्तहिदा अरब ने यहूदियों से इजहार मोहब्बत के बाद यहूदियों से रिश्तेदारी भी कायम कर ली। मुसलमानों से बड़ा खिलवाड़। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से फलस्तीनी मजलूमों का सवाद रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अब इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है, जानकर आप भी तिलमिला उठेंगे। लेकिन हम ये तफसीलात वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। यहाँ आपको बताते चले कि गुज़िश्ता बरस अगस्त के महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को बाकायदा तस्लीम किया गया। इसके बाद पहली मर्तबा इसराइल और किसी खलीजी मुल्क के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए थे। इस सिलसिले में अमेरिका के ताउन से तय पाए मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया। जबकि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा 2 इस्लामी ममालिक अर्दन और मिस्र ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद की जानिब से इसराइल के साथ तय पाए अमन मुआहदे की तस्दीक की गई। मोहम्मद बिन जायद की जानिब से कहा गया कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इत्तफाक राय से तय पाया कि इसराइल फलस्तीन के मजीद इलाकों पर कब्जे का अमल रोक देगा। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात उठाने पर भी इत्तफाक किया। जबकि इससे कबल अमरीकी सदर की जानिब से ऐलान किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खसूसी ट्वीट्स किए गए। इस वक्त के अमरीकी सदर की जानिब से किए गए ट्वीट्स में ऐलान किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। नाजरीन, पहले मुसलमान मुल्कों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करना हजम नहीं हो रहा था कि इसराइल ने साथ ही मुसलमानों को दूसरा झटका भी दे दिया है। नाजरीन, आपको ये भी जानकर इंतहाई इश्तियाल आएगा कि इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सिफारत खाना खोल दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसने अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में अपना सिफारत खाना कायम कर दिया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि यूएई और इसराइल के दरमियान 4 माह कबल एक तारीखी मुआहदा के नतीजे में कायम होने वाले खुशगवार ताल्लुकात के बाद अमारात में इसराइल का सिफारत खाना कायम कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज के रोज़ अबू ज़हबी में इसराइली सिफारत खाना ऑफिशियल तौर पर कायम कर दिया गया है। इस सिलसिले में सिफारत खाने का अमला इतान नह की क़यादत में पहुंच गया है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम इसराइली सिफारत खाना दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को तमाम सतह पर बढ़ाने के लिए काम करेगा। फिल वक्त सिफारत खाना आर्जी तौर पर कायम किया गया है, जो जल्द ही मुस्तकिल बुनियादों पर एक अमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाजरीन, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल में सिफारत खाना बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करने और ताल्लुकात बहाल करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल में सिफारत खाना बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के शहर तल अबीब में सिफारत खाना बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसका बाकायदा ऐलान यूएई हुकूमत के सरकारी ट्विटर अकाउंट से किया गया है। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने इसराइल के शहर तल अबीब में अपना सिफारत खाना खोलने की मंजूरी दे दी है। खलीजी अखबार के मुताबिक तल अबीब में सिफारत खाना खोलने की मंजूरी वज़ीर आज़म यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की ज़ेरे सदारत होने वाली अमाराती काबीना के इजलास में दी गई। नाजरीन, ये बात तो तय है कि इसराइल ये सब अमेरिका की शय पर कर रहा है और ट्रंप के इस मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। मगर दूसरी जानब ये भी इतलात आ रही है कि जो बाइडन इंतजामिया ने अमेरिकी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए मजीद मुल्कों को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से लॉबिंग शुरू कर दी है।
اس کے علاوہ اسرائیل ایران کو قابو کرنے کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ گیم پلان تیار کر رہا ہے کہ اس سلسلے میں موساد کے چیف کی نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے پروگرام طے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ انکشاف دراصل ایک بین الاقوامی میڈیا رپورٹ میں سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو آئندہ ہفتوں میں موساد کے سربراہ یوسی کوہن کو واشنگٹن روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے یوسی کوہن کو اگلے ماہ کے اندر امریکہ کا دورہ کرنا ہے اور وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے والے پہلے سینئر اسرائیلی اہلکار ہوں گے۔ توقع ہے کہ وہ CIA کے سربراہ سے بھی ملیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کوہن اور ان کی ٹیم بائیڈن انتظامیہ کو ایران کے جوہری پروگرام کی پیش رفت کے بارے میں اسرائیل کے ذریعے جمع کی گئی تمام معلومات پیش کرے گی اور مطالبہ کرے گی کہ اس سے متعلق 2015 کے معاہدے کی بنیاد پر نظر ثانی کی کیا ضرورت ہے۔ امریکہ سے کہا جائے گا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی پالیسی کو سختی سے جاری رکھنے پر زور دیا جائے گا۔ کوہن اس بات کو باور کریں گے کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ کون سے بنیادی اجزاء ہیں جن کے لیے ایرانی حکومت کو مشترکہ جامع منصوبہ بندی کے کسی بھی نئے ورژن کی شرائط کے تحت پابند ہونا پڑے گا۔ نیتن یاہو نے اوباما انتظامیہ کو عوامی طور پر اس معاہدے کے خلاف بے جا مداخلت کی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی سے اس سے دستبرداری کے لیے روکے رکھا اور اب بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہونے کے اپنے اعلان کردہ ادارے پر دوبارہ غور کریں۔ اس کے ساتھ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے بھی اعلان کیا کہ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر نے اسرائیلی عہدیداروں اور بائیڈن انتظامیہ کے مابین پہلی مرتبہ اعلیٰ سطحی تحفظ میں اپنے نئے امریکی ہم منصب جیک سلیوان کے ساتھ فون پر بات کی۔ دونوں نے جلد ہی ایجنڈے پر بہت سے موضوعات پر بات چیت کرنے پر اتفاق کیا۔ اس میں ایرانی مسئلہ، علاقائی معاملات اور ابراہیم معاہدوں کو آگے بڑھانا شامل ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اور تہلکہ خیز خبر ہے اور وہ یہ کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کا اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کہ امریکہ گزشتہ سال طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر واشنگٹن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد گروہوں سے تعلقات منقطع، افغانستان میں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بامقصد مذاکرات میں حصہ لینے کے وعدوں پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایک مضبوط اور علاقائی سفارتی کوششوں سے امن عمل کی حمایت کرے گا جس کا مقصد دونوں فریقوں کو پائیدار اور انصاف پسندانہ سیاسی تصفیہ اور مستقل جنگ بندی کے حصول میں مدد فراہم کرنا ہوگی۔ مذکورہ بیان جو بائیڈن کے افغانستان کے بارے میں موقف کے مطابق ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں جنگی فوجیوں کی تعداد کو کم کر دیں گے لیکن امریکی فوجی موجودگی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیاں تبدیل کر دی تھی۔ بائیڈن نے حلف اٹھاتے ہی مسلمان ممالک پر سفری پابندیاں ختم کرنے سمیت 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر دیے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔